जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे अंदर खून का एक भी कतरा है, तो इनको मैं दहशत गर्दी के खिलाफ मैं ये जांच जारी रखूंगा। कार्रवाई से डरने वाला नहीं हूँ मैं। इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है। एसएसपी ईस्ट इन्वेस्टिगेशन इस बात की तस्दीक करता हूँ कि ये रिमांड के बहुत सारे दहशतगर्द यहाँ से पकड़े गए हैं, कुछ जख्मी हुए हैं। कल मुझ पर राकर नहीं, ये कुछ भी कर लें, आज इनका मैं सफाया कर दूँ। जब गर्मी होती है सब लोग आस्तीनें ऊपर चढ़ा देते हैं, मेरी आस्तीनों पे आपको एतराज है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम उस बहादुर पुलिस ऑफिसर का जिक्र करेंगे जो दहशतगर्दों, टारगेट किलर्स और गैंगस्टर्स के लिए मौत की इलामत समझा जाता था, जिसका नाम आज भी पाकिस्तान के बहादुर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स की टॉप लिस्ट में लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं सिंध पुलिस के निडर और बहादुर ऑफिसर चौधरी मोहम्मद असलम के बारे में। चौधरी मोहम्मद असलम का तहल्लुक मानसेरा डिस्ट्रिक्ट से था और उनकी असल कौम तनोली थी और पूरा नाम मोहम्मद असलम खान तनोली था, लेकिन उनके मखसूस अंदाज और लिबास की वजह से और दिलेरी की वजह से लोग उन्हें चौधरी असलम कहा करते थे और ये नाम उन्हें मीडिया ने दिया था। चौधरी असलम शहीद 1963 में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम मानसेरा से हासिल की और फिर कराची शिफ्ट होकर उन्होंने वहीं ग्रेजुएशन की और फिर सिंध पुलिस में भर्ती हो गए। इनके बारे में बहुत मशहूर था कि इंतहाई सादा तबीयत के इंसान थे, लेकिन इतने निडर और बहादुर थे कि दहशतगर्दों के साथ मुकाबला करने के दौरान बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक नहीं पहनते थे और फ्रंट लाइन पे उनका मुकाबला करते थे। इनका कहना था कि मौत जब आनी हुई तो आ जाएगी, ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी मौत से बचा नहीं सकेंगी। और बगैर बुलेट प्रूफ के ला इलाहा इल्लल्लाह, अब भी बगैर बुलेट प्रूफ के घूमूंगा। इसी रोड पे किसी में मर्द का बच्चा है तो मेरे पे अटैक करे, मैं इनके दास्तानों से भी मिटा दूंगा नाम को। चौधरी असलम शहीद को लियारी टास्क का सरबराह होने के बाद असल शोहरत मिली थी। लियारी जब गैंग वार की आग में जल रहा था तो ये इस दौर के उन चंद लोगों में शामिल हैं जिन्होंने लियारी के गैंगस्टर्स को पकड़ने और उनका खात्मा करने में अपनी जान तक की बाजी लगा दी थी और उनकी फैमिली भी इस वजह से काफ़ी परेशान हो जाती थी और ये अक्सर अपनी बीवी का हौसला बढ़ाने के लिए कहा करते थे कि शेर की बीवी भी शेरनी ही होती है। चौधरी मोहम्मद असलम ने 30 साल कराची सिंध पुलिस को दिए और मुख्तलिफ कामयाबियाँ समेटने के दौरान इनको 10 करोड़ तक के इनामात से भी नवाजा गया। 1984 में एएसआई की हैसियत से सिंध पुलिस ज्वाइन की थी और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करके तरक्की हासिल करते गए और कराची के कई थानों में बतौर एसएचओ भी अपने फ़राइज़ सरंजाम दे चुके हैं। 1998 में इनको डिप्टी सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर फाइज किया गया और फिर 2005 तक इन्होंने इतनी कामयाबियां समेटी कि इनको 2005 में ही सुपरिटेंडेंट का ओहदा सौंपा गया। लेकिन चौधरी असलम शहीद को असल शोहरत 2006 में उस वक्त मिली जब लियारी टास्क फोर्स का इन्हें सरबराह बनाया गया। उस वक्त उन्होंने लियारी में अमन लाने के लिए गैंगस्टर्स पर अपनी जान की परवाह किए बगैर हमले किए, जिसकी वजह से उनके दुश्मनों में भी दिन ब दिन इजाफा होता गया। इसी दौरान चौधरी असलम को मशहूर ज़माना डकैत मुश्ताक बरोही को कत्ल करने के इल्ज़ाम में 16 माह जेल भी काटनी पड़ी, लेकिन फिर 2007 दिसंबर में सिंध हाई कोर्ट ने इनको साथियों समेत बरी भी कर दिया। इनके बाहर आने तक रहमान डकैत लियारी में अपनी अलग पहचान बना चुका था। ये इतना पावरफुल हो चुका था कि पूरा लियारी उसकी मुट्ठी में नज़र आने लगा था। लेकिन चौधरी असलम और रहमान डकैत का मुकाबलों में अक्सर आमना सामना भी होता रहता था। तो कुछ ही साल बाद अगस्त 2009 में रहमान डकैत को पुलिस मुकाबले में चौधरी असलम ने हलाक कर दिया। उस वक्त रहमान डकैत के सर की कीमत 50 लाख रुपए थी। अब चौधरी असलम लियारी और कराची के गैंगस्टर्स और टारगेट किलर्स के अलावा इंडियन खुफिया एजेंसी रा और दहशतगर्द तंजीमों की भी हिट लिस्ट में आ चुके थे, क्योंकि ये आए रोज़ कराची में उनके बड़े बड़े मंसूबे नाकाम बना दिया करते थे। जिसमें उसने बताया कि हमारा ताल्लुक तहरीके तालिबान से है। इसी वजह से इन पर कातलाना हमले तो होते ही रहते थे, लेकिन सितंबर 2011 में इनके घर पर भी हमला करवाया गया और पूरे घर को बम से उड़ा दिया गया था, जिसमें तकरीबन 8 लोग शहीद हो चुके थे। लेकिन खुशकिस्मती से चौधरी असलम बच चुके थे, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुछ और साल इन्हें ज़िंदा रखना था और इनसे
کام کروانے تھے۔ اس حملے کی تحقیق کے بعد پتہ چلا تھا کہ انہی کا گن مین جو تقریباً 7 سال سے ان کے ساتھ ہے وہ اصل میں لشکر کے لیے کام کر رہا تھا، وہ لشکر کا امیر تھا اور اس نے 5 کروڑ کے عوض ان کے گھر کو بم سے اڑوا دیا تھا، جس سے آپ چودھری اسلم کی سندھ پولیس میں اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس وقت چونکہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی تو آصف علی زرداری نے اس واقعہ کے بعد چودھری اسلم صاحب کو آفر کی تھی کہ اگر آپ ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، آسٹریلیا یا کسی بھی دوسرے ملک میں رہنا چاہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، تو آپ رہ سکتے ہیں، یہ حکومت آپ کو سپورٹ کرے گی۔ لیکن چودھری اسلم شہید کی بہادری دیکھیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہیں کہہ دیجئے کہ یہ شیر کے منہ میں انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے اور ان کو لگ پتہ جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں ان سے ڈر کر ہرگز ان کے گھٹنوں میں نہیں بیٹھوں گا، میں ویسے ہی اپنے فرائض سر انجام دیتا رہوں گا اور خون کے آخری قطرے تک میں ان تمام دہشت گردوں سے لڑتا رہوں گا۔ جب تک میں زندہ ہوں، میرے اندر خون کا ایک بھی قطرہ ہے تو ان کو میں دہشت گردی کے خلاف میں یہ جہاد جاری رکھوں گا۔ چودھری اسلم شہید کی زندگی پر مبنی ایک فلم بھی بنائی جا رہی ہے پاکستان میں۔ فلم کا نام ہے چودھری دی مرٹائر۔ ہمیں اس فلم کا بے صبری سے انتظار ہے۔ اگر آپ کو بھی اس مووی کا انتظار ہے اور چودھری اسلم کی زندگی سے متاثر ہیں تو نیچے کمنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دوستوں، ان کی بیوی کے مطابق چودھری اسلم اور ان کی بیوی جب خانہ کعبہ میں موجود تھے تو انہوں نے کعبہ کے سامنے ایک پیشن گوئی کی تھی اور اپنی بیوی کو کہا تھا کہ مجھے پاکستان کے لیے ایک مجاہد بنا کر اللہ پاک نے بھیجا ہے اور میں آخری قطرے تک ان دہشت گردوں کے خلاف لڑتا رہوں گا اور جب میں شہید ہوں گا تو پورا پاکستان میری شہادت پہ روئے گا۔ اور پھر وہی ہوا۔ 9 جنوری 2014 بروز جمعرات کو کراچی میں ایک افسوسناک دن تھا۔ چودھری اسلم شہید کو لیاری ایکسپریس وے پر خودکش حملہ کرا کر شہید کر دیا گیا۔ اس حملے کے فوراً بعد طالبان کے محمد ایجنسی کے گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ شہید ہونے سے کچھ دن پہلے بھی چودھری اسلم نے آپریشن کے دوران کئی بڑے بڑے دہشت گردوں کو ٹھکانہ لگایا تھا۔ شہید ہوا اور کئی دفعہ میں نے اس کو روکا بھی، اس نے کہا موت آنی تو ادھر بھی آ جائے گی، وہاں بھی آئے گی۔ اس کا جو کام ہے وہ کرتا ہے، ہر آدمی کا اپنا اپنا وے آف ورکنگ ہے۔ ہم تو جو بھی کرمنل ہے ہم نے اس کو ہاتھ ڈالا اور اتنے کرمنلوں کو ہاتھ ڈالا ہے، اتنوں کو ڈالا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں پہ وہ بلاسٹ کرتے ہیں۔ یہ تھی سندھ پاکستان کے ایک نڈر، بہادر اور شیر دل آفیسر چودھری محمد اسلم خان شہید کی کہانی، جو ملک کی خاطر دہشت گردوں کے ساتھ آخری سانس تک اور خون کے آخری قطرے تک لڑتے رہے۔ ہم ان کی جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تو ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ خدائے پامان۔